Derse 8'de başlıyor ama çoğu 9'da geldiği için bir saat alacağımız var. 11'e kadar şey olur ama 11'e uzamaz tabii. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'âkibetu lilmuttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihil Kerim amma ba'd. Kâle Allahu Tebâreke ve Teâlâ Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. إخواني في الله، أولا أقول لكم أحبكم في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه المحبة في قلوبنا. Amin. Evvelen sizleri Allah rızası için seviyorum. Rabbim bu sevgimizi, bu muhabbetimizi daim eylesin. Onun rızası doğrultusunda. إخواني، لم نأتي هذه الدولة إلا بمحبتكم، ولم نأتي هنا للسياحة والزيارة، بل جاء بنا محبتكم وجهود الشيخ سعيد النورسي رحمه الله تبارك وتعالى. جئنا هنا متعلمين، جئنا هنا متدرسين كي ندرس على أيديكم وعلى أيدي مشايخكم كيف كانت الدولة في الماضي وكيف تغيرت أحوالها ثم تطورت إلى أن صرتم قائدين للعالم الإسلامي. Bizim buraya geliş amacımız diyor, ziyaret veya seyahat değil, tamamen Risale-i Nur'ların tedrisi için geldik. Üstad Hazretleri'nin o büyük kahramanlıklarını, büyük başarılarını bizzat yerinde görmek için geldik. Tarihte hani kısaca bahsetti, her ne kadar başlangıçta bir devlet olsa da şu anki geldiğiniz seviye bizi çok etkiledi. Onun için geldik, onu yerinde görmek için geldik. Daha mesela çok kötü bir haldeyken bugün alem İslam'ın yani lideri oldunuz ya da onlara yönlendirici bir devlet oldunuz, onların sahibi oldunuz. وأنا أقول لكم يا إخواني، عندكم نعمة عظيمة بعد نعمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي رسائل النور. إن رسائل النور هي شرح لكتاب الله وتفسير لسنة رسول الله. Sizin elinizde diyor Allah'ın kitabı ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinin dışında çok büyük bir nimet var. O da Kur'an'dan ve sünnetten istinbat edilmiş, Kur'an'ın şerhi, hadislerin tefsiri olan Risale-i Nur'dur. وإننا مع كننا مدرسين ومعلمين في جامعتنا، ولكن جئنا هنا متعلمين ودرسنا هنا خلال هذه الأيام القليلة أكثر مما درسنا. وإن هذه الرسائل هي تجمع في كنفاتها أو في طياتها معاني القرآن الشريف وشرحها بأسلوب ممتع رائع مقنع جدا، حتى يقتنع الإنسان بمجرد سمعه ويطمئن قلبه وينشرح صدره. Her ne kadar diyor biz üniversitelerde hocalar olsak da buraya Risale-i Nur'un talebesi olmaya, gelip hocaların dizinin dibinde oturup Risale-i Nur'ları dinlemeye, kendimizde okumaya o amaçla geldik. Çünkü Risale-i Nur'un üslubu o kadar selis bir üslup ki, yani o kadar etkileyici bir üslup ki, yani insan okuduğu zaman o tatminkarlığı, o mutmainliği direkt hissediyor. Yani o ruhuna işliyor o manalar. فعليكم بهذه الرسائل وتطبيقها في حياتكم، لأنه لا نجاح ولا فلاح للإنسان إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية في حياته. Hepimiz için diyor yani farz-ı ayn yani gibi vazife bu Risale-i hakikatlerini önce güzelce okuyup ondan sonra hayatımıza tatbik etmek. فلا أطيل عليكم الكلام. وأخيرا ممكن أن تحدثنا عن أستاذ وظيفة. نعم.
وأخيرا أقدم إليكم تعريفا موجز عن جامعتنا كما تكلم عنه شيخنا الشيخ جعفر حفظه الله ورعاه. إن رئيس جامعتنا الجامعة قد تكلم عنها الشيخ جعفر. Hoca üniversiteyle alakalı konuştuğu için ben daha kısa olsun diye o Huzeyfe'nin yaptığı faaliyetlerden biraz bahsetsin. رئيس جامعتنا هو الشيخ العالم الكبير والمفكر الإسلامي الشيخ غلام محمد الوستانوي حفظه الله ورعاه. هو رئيس الجامعة وهو يدير الآن كثيرا من المدارس الإسلامية. هو قد تخرج في جامعة دابل ثم تتلمذ على الشيخ جامعة فلاح دارين تركيسر ثم تتلمذ على الشيخ يونس وما زال بعد تخرجه خادما للقرآن والسنة وهو قد لقب بهذا اللقب خادم الكتاب والمساجد والسنة لأنه قد بنى في الهند أكثر من 6000 مساجد. Bahsettiği o Huzeyfe rektörün babası Gulam Muhammed, o diyor lakabı 6000 mescit yaptırmış. O mescitler inşa eden ve sünnete tabi olan birisi olarak lakaplandırılmış. Yani o kadar çok yaptırdığı mescitlerden dolayı. Aynı zamanda müfekkir, buraya da geldi. Türkiye'ye 2 ay önce falan geldi. Kısa bir program da olsa iştirak etti. وهو يشرف على 2000 أكثر من 2600 حلقات قرآنية في مختلف أرجاء الهند. 2600 حلقات قرآنية. 2600 Kur'an halkasının da idaresini yapıyor. Yani yönlendirmesini yapıyor hocalarla birlikte. وأيضا يدير وله مراكز 99 مركز إسلامي والحلقات القرآنية تكون تابعا لها. 99 tane Kur'an halakalarının yapıldığı medreseleri var. Onları da idare ediyor. ولم تركزت جهوده في الجامعة فقط بل له ما شاء الله جهود له ما شاء الله كلية الطب كلية الصيدلة كلية الهندسة Şimdi bahsettiği o şey mesela hani Risale-i Nurlar okunuyor ve ruhlara çok çabuk manada hemen tesiri oluyor. Onun sebebi üniversitelerinin menheci, üniversitelerinin yani tarzı, üslubu tamamen Risale-i Nur üslubu gibi. Yani sadece İslami ilimler yok. Üniversitede tıp fakültesi var, yani mühendislik var. Ondan sonra eczacılık fakültesi var. Bütün o eğitim fakültesi var. Bütün o ulumlarla birlikte İslami ilimler. Yani asıl şey o zaten. İslami ilimler vermek ama bu fünunlar da var yani. Onlarla birlikte. Hem medeniyetler ikisini imtizac edip veriyorlar. وهكذا جهوده ما شاء الله قائمة مستمرة وقد زار الشيخ دولتكم تركيا قبل بضعة أشهر وسلم عليكم كثيرا حينما جئنا هنا. Geldiğimizde diyor o üniversitenin sahibi olan o Gulam Muhammed çok selamlar ediyor. Nur talebelerine çok selamlar götürüyor. Hikayesi buradaydı zaten. نعم. والآن ابنه الذي هو الآن يدير الجامعة الشيخ حذيفة ما شاء الله قد زار تركيا مرات وهو اليوم أيضا جاء ما شاء الله قد تأثر بفكر الشيخ سعيد النورسي رحمه الله وقام بنشر الفيديوهات على يوتيوب يعني بنشر الفكر النورسي كما أقول أو قام بإنشاء مدرسة نورسية في دولة الهند. Huzeyfe, üniversitenin rektörü olan Huzeyfe YouTube'da bir kanal açıyor. O kanalda Risale-i Nur'dan istinbat edilen manalarla videolar oluşturup mesela farklı konular seçiyor. O konuların tamamını Risale-i Nur'dan alıyor. Hangi dilde? Urduca. Onun bazılarını bizimle de paylaşıyor böyle yani yaptığı videoları hemen bize de gönderiyor. Aynı zamanda diyor onun en büyük hayali yapmak istediği şey daha 37 yaşında, daha çok genç. En büyük hayali Risale-i Nur'un bir merkezi haline gelelim diyor. Üniversitemiz Risale-i Nur'un bir merkezi haline gelsin. Orada da Risale-i Nur merkezleri ve medreseleri olsun. Hayalimiz o diyor. طيب وأنا الآن أقول لكم نحن قد جئناكم فعليكم أن تشرفونا بحضوركم
وإن شاء الله لم تبقى هذه الزيارات فقط بل تكون هناك زيارات متتالية نزوركم أحيانا وأنتم تزورونا جميعا. Yani bizim tarafımızdan zayıf olan bir manayı bize hatırlatıyor. İnşallah Rabbim bu manayı da böyle daha da ziyadeleştirsin. Ziyaretlerinizi diyor bekliyoruz. Yani oralara gelin. Geldiğiniz zaman da birkaç kişi gelmeyin. Böyle bizim gibi gruplar şeklinde gelin. Yani doğrudur abi. Yani daha da gelin ya diyor. Bizi ihmal etmeyin. فإنه لم تجمعنا إلا العقيدة الإسلامية Bizi والفكر buraya الإسلامي. birleştiren tamamen İslamiyet yani bizim hepimizin burada olmasını sağlayan. فأقول لكم إن شاء الله أنتم تشرفونا بالحضور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جناته كما جمعنا في هذا المجلس المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويكتب لنا الأجر والثواب وأن يسدد خطانا في جميع ما نقوم به من الخدمات العلمية والفكرية وأن يوضح لنا القرآن والسنة حتى نطبقه في حياتنا. Amin. Yani Rabbim bizi bu şekilde topladığı gibi inşallah cennet işleri derse de toplasın. Yani bu dersenin aynısı. Diğer kalanında duayla anladınız zaten oraları. Allah razı olsun. Sürçülisan etsek hakkınızı helal edin. Evet, 20 tane hatim var. Onu kısaca inşallah duasını yapıveririm. Sonuç olarak şey ederim inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.